Voilà donc en balma Facebook jama au be salam alaikum. Au balma ke Idriss Martinez konipo mangando kasi au ka Mediatic TV belebele ba kono lala. Balma ou ambe haketu nyini ke au fe. Haketu nyini muna sabula amena antunyi laiduta awi kamena web TV do daele awi web TV mu nambe na le kana malian wala nyana je kosbe. Nga web TV ay retard ta doni. O retard tari bora muna sabula malheureusement antuna ni équipement muni pour que ka équipement nous installé à Tungelala amma kosbe la preuve antuni directive folom ke a directive kono la aw yere ko onma ko studio kun dibilendu a directive kono la mo ko son to mai effectivement parce que a gelala ambolo doni ngamalion je pense que ala barkala bi aw ka Mediatic studio a fleni aw bulu aw be se ka abla commentaire la na suranka nga amélioration wore oké ina fo image ta fanfé ani son ta fanfé balmaw amena debaw damne studio en kono la atena me nga muna unte ka baraka studio en kono la sabula kalo kuram benale nganga sekinga ta France donc je me disais que nin sekina ka ta France abna ke perti mbulu donc ode hukum kono la je voulais pas ka fo kombe bara damne ka posita ka klakata nga il est temps que nga ko studio ira aw la sabula mo chamambe no mun tum preselendu ni wati na mbe foli se mo dama doni ma mununu nuye andeme anga bara en kono la kosbe ne yɛrɛ ba n'o ye Saran Doumbia ye n tɛ se ka video in kɛ ni m'ale fo sabula an bɛ don video kɛ in na kuma min na ne ba nenina réseaux sociaux in sanfɛ o kɛra aw bɛɛ ɲɛna ne fa nenina réseaux sociaux in sanfɛ o kɛra aw bɛɛ ɲɛna nka maliyɛnw o bɛɛ n'a ta ne fa ni ne ba u y'u ka duwawu don ne k'u ka dɛmɛ don ne ma fo ka se ka n ka nin projet in réaliser ala barika la ka tila ka n wolofa bɛrɛ fo min sɔnna fanini ma min sɔnna banini ma k'o bɛɛ to yen ka tila k'a fɔ n denkɛ n'i ka hɛrɛ b'a la ala k'i dɛmɛ a la ani ne yɛrɛ ba ɲuman n'o ye Ada Berté ye ka n ye réseaux sociaux sanfɛ k'an kanu ka sɔrɔ an ma deli ka ɲɔgɔn ye nin yɔrɔ in na ka foli se Suala Baya Aidara ma ka tila ka foli belebeleba k'o se Wura 12-12 ma ninnu bɛɛ kɛra n kanubagaw ye ka sɔrɔ an tun ma deli ka ɲɔgɔn ye maliyɛnw studio kɔni filɛ nin ye aw bolo nin wagati in na an tɛna nin kɛ video jan ye nin tun ye juste video de présentation de ye nga ni ɲɛ fa ani ba fo kan kanubagaw fo n tɛ se ka ɲina mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔ kosɛbɛ o ye n ka abonnew ye parce que dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ yan i ka video ko kama olu tɛ yan foyi kama olu bɛ yan i kanu yɛrɛ de kama n'i nenina olu bɛ t'i défend n'i burujala olu bɛ t'i défend nin wagati in na n ka foli belebeleba a bɛ lase olu fana ma surtout la team Martinez k'a fɔ aw ye vraiment ko n ka foli belebeleba ko o bɛ aw ye Maliens ni ala sonna ma on va révolutionner la web TV au Mali comme tu as ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na an bɛna ni innovation ye an bɛna ni fɛn kuraw ye minnu bɛna aw dabali ban on dit que plus vite que la musique tu danses mal mɔgɔ caman tun preselen don a dɛsɛra barika t'a kɔ a ka ko ma ɲɛnabɔ n bɛna kuma kelen fɔ aw ye surtout les jeunes entrepreneurs si vous voulez entreprendre sachez que vous serez toujours critiqué. Parce que et ka vision ani mɔgɔw ka yeta kelen tɛ donc ce que je vais vous dire olu kuma ninnu aw b'olu to yen parce que n'i ko k'i bɛna girin ko ka mɔgɔw sago kɛ i yɛrɛ sago o bɛ tiɲɛ ne tɛ girin ne tɛ pressé ne bɛ ka baara mun kɛ dibi la ne bɛ ka baara mun kɛ dogo la ne Idriss Martinez Konipo de b'a dɔn a ko tɛ pressé ko ye o nin ko ye an ka taa di ni ala sɔnna a ma k'o de daminɛlen filɛ nin ye sini n bɛna débat dɔ kɛ studio in kɔnɔ n bɛna émission dɔ kɛ émission mun ni ala sɔnna a ma an bɛna décortiquer dɔ kɛ ka walawalali dɔ kɛ ka analyse dɔ di a bɛna bonya aw hakili ma komi n y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na nin tɛna kɛ video jan ye nisɔndiyalen de don su in na ka Mediatic TV ka studio présenter aw la n kelen de bɛ yan bi ni mɔgɔ tɛ yan nɔ n kelen de bɛ studio in kɔnɔ n kelen de bɛ ka kuma n kelen de bɛ ka video kɛ donc vraiment je suis très content surtout mun ninnu bɛ video ninnu aimer k'a partager et mun ninnu ni an kanu b'u dusukun na mun ninnu fana bɛ na anw neni ka na an buruja n bɛna kuma kelen de fɔ aw ɲɛna sisan la page n'est plus Idriss Martinez Konipo la page elle est devenue Mediatic TV ce qui veut dire que c'est une page professionnelle maintenant n'i ko k'i bɛna critique kɛ an b'o accepter mais ni cɛ o cɛ nana k'i bɛna faneni baneni kɛ ko parce que hakilinaw ma kɛ kelen ye i bɛ bloquer wa aw yɛrɛ b'a dɔn n'i bloquera anw fɛ yen nɔ jani diɲɛ wuli cɛ i tɛ débloquer tuguni o ka jɛya bɛɛ ye bɛɛ k'o faamu n'an y'i bloquer siɲɛ kelen o y'a bannen donc a man di anw ye ka mɔgɔ bloquer
an b'a fɔ aw ɲɛna n'aw ma sɔn an ka hakilina ma aw bɛ se k'aw hakilina bila commentaire la nka mun ye ala faneni baneni ye an b'aw deli aw ka o yɔrɔnin bɔ a la donc nin de tun bɛ n bolo ka fɔ aw ɲɛna a tɛna kɛ video jan ye foli belebeleba bɛ aw bɛɛ aw minnu b'aw ka temps perdu k'aw sigi ka an lamɛn ni ala sɔnna ma sini on va commencer les choses sérieuses n y'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ se k'aw ka critiques bila a la hali sisan si on doit ajouter de la lumière ou bien ni lumière ka ɲi ni image qualité ka ɲi ni son qualité ka ɲi si vous-même vous êtes convaincu que maintenant on peut démarrer ni ala sɔnna ma o de kama an bɛ démarrer nka n'aw ko k'a man ɲi an bɛ fɛɛrɛ kɛ tuguni ka amélioration wɛrɛ don a la parce que an y'o de fɔ aw ɲɛna même si on ne va pas être parmi les premiers on ne souhaite pas aussi être parmi les derniers quand même aw balimakɛ Idriss Martinez Konipo les mannequins des vidéomans 3 minutes pour mieux comprendre aw salam alaikum